Hoi anora, kei te hono mai te kaiarahi i te rōpū mana, a hone harawira ki a tātou i nāene i te whanganui ātara, tēnā rā koe hone. Kia ora, Scotty. Te rāhui ki rungi i ngā tohu māpū. Ua rawa tērā whakatau? Ko te tino pakeke o tērā whakatau, ahia rāno ka mutu i ngā mahi nei. I tētahi wā ko ngā tamatoa tērā, tētahi atu ko te Waitangi Action Committee tērā, he taua tērā, ko te Bastion Point tērā, kei hea rāno tēnei i mutu ai. Ko Ngāpuhi tērā, ko Te Arawa tērā, mena e raru ana koe ki te kāwanatanga, tarawaki te wā ko koe tērā. Hea te pūtake o tēnei aukatingia i te tohu tā tēnā. Engari, he rereke we ngā rōpū i korero mai nā koe, he rereke we ngā rōpū i ngā māpū nei, pēnei ngā mangaru me ngā mangu kaha, nera? I te wā o ngā tamatoa, ko te nuinga o tauiwi o roto o Aotearoa, e kore pai ki a ngā tamatoa. Mena ka tae e rātau i taua wā, te waka turingia i te mutunga o ngā tamatoa, ka waka turingia. Pera noki kia mātau i nāenei, me pehera mena e hikoe ana mātau te waka kahoretia i te tāhai o te wai. E kore te kāwanatanga e tautokongia, tarawaki te wā, ka aukatingia i ngā tohu o tā mātau iwi. E hea nā te whakaro kia aukatingia tō tātou hāpori. Engari kia uru mai te katoa, hei tautoko i te whakaro, kia haere tika atu tērā rōpū, me tērā kenge, me tērā hāpori, mātou katoa. Ka tī konei ngā kōrero mo tērā kaupapa. Kaupapa tuarua hone, hea ngā kōrero o te wā mo Sam Kuha, te tūroro whaipeni hana e ātete ana i te kai, kia rongo ai te motu i ana whakahea pāna ki te tari hiranga tangata? Me mihi au ki aia. I te mea ko kite i nāenei, i te riri, ko kōrero ki au ki tēnei ki runga i te kārere i te rātu wiki. Wetahi ko te timatanga ko te wakamā. Tuatu ko te tangihanga. Tuatu i tērā ko te riri. I nāenei, ko kitea i te riri, i puta mai i roto i te hunga pohara, i te pani me te rawa kore. Ko tōna tino kaupapa, kia mōhio ai te kāwanatanga i te kino o tōna mahi ki ngā tamariki. Harai te mea ki aia anake. Engari ki ngā tamariki nā te kāwanatanga i tāhai i te penihana, kore tā e te kai. Tō reire, me mihi atu ki aia, apōpō haere anau te tautoko i aia roto i te kōti, te tautoko anō hoki i tētahi kaupapa waho atu i tērā tari, kia mōhio ai te motu i reira mātou ngaiwi Māori o roto o Kaikohe e tautoko kahana i te tū o tō tāua nei whanaunga Sam. Ka pai hone, kaupapa tua toru, hei wānangatanga mātāua, ngā hui a te kāwanatanga e pāna ki a Shares Plus. He hui e nei i whakatūri ai e John Key. Kia pai ai tana hoko atu i ngā rawa o te motu i rungi i te mōhio mena ka whakahaere ia i e nei momo hui nei, ka ua ake tā te Māori wero i aia i roto i te kōti? Mau taima ngā hui nei. I te mea, ko tahi anake te kōrero kua puta mai, hako ko tehe te hui, tērā kore mātou whakai, mā te kāwanatanga i tāhai i hoko atu i wā tātou wai, wā tātou lawa o Aotearoa. Engari, tikana tō kōrero ko tōna tino kaupapa, kia tū wenei hui, kia mōhio ai te katoa, ko kōrero kē ia kia ngai Māori. Hakoa kore whakarongo, ko kōrero kē ia i nāenei, ka tae e ia te hoko atu i ngā rawa. Ko hirau atu, ko mau taima. Mea hati iwi Māori hone, me aru rānei tātou i te huarahi e tohungia ne e tumu te hiu. Ara, me whakawhiti kōrero tēnā iwi ki te kāwanatanga. Mea hake rānei tātou? Tu atu i tā mata kōrero atu ki te kāwanatanga, me kōrero tātou ki a tātou anō. Maihotia te kāwanatanga ki te taha. Ko wai te iwi e matatau whānui ana ki tēnei ki kaupapa. Hore kau iwi kotahi. E mohi ana wā rātou rangatira, kōrero ana ngā rangatira, engari ko wā tātou whanaunga nohana ki te kāinga, e kore mōhio me pēhea rā te haere. I tikana kia me atu ki te kāwanatanga, hoki atu koe ki Pōneke, e hihi ana mātou
kia kōrero mātou kia mātou anō. Taro ake te wā ka hoki anō rā ki tūranga waiwai, kia waka kotahi ai ue nā kōrero, kia mohio ai te kāwanatanga anei ngā whakaaro o te iwi Māori. Hei whakarapopoto i tēnā kōrero āu ko te kotahitanga tonu te oranga mō tātou. I roto i tēnei kaupapa mō te wai. I roto i ngā kaupapa katoa e ha, mena e tūkotahi ana, taro ake te wā, ka waka tina nā tia, wā tātou wawata. Kia ora rawa atu koe hone, pai tonu te kōrero ki a koe i tēnei rā. A tōna wā.